Voilà, ça marche. Alors, on fait le Visual Studio. Je partage l'écran. Ouvrir, projet. Très bien. C'est bon, t'es pas que tu chauffes مزيان. Enregistrement بداية. Donc, on va dire une application code. Create, read, update, delete. On va suivre le TP. Je vais le TP. Donc, on est en train de faire l'exercice. Lequel? Celui-là. Voilà. Voilà, très bien. Donc, je suis en train de faire l'interface. Donc, de ce code non ville. J'ai renommé mes textbox, justement, textbox code, textbox nom, textbox ville. Maintenant, je vais ajouter les boutons. Ajouter, modifier, supprimer. Alors. Modifier. Supprimer. Alors, texte, ajouter. Modifier. Et supprimer. Très bien. Alors, d'après rechercher. Alors, ce modèle, il a désolé, le rechercher, c'est quoi? C'est quel contrôle là? C'est un groupe. Donc, alors, je vais faire un groupe box ici. Je vais le nommer rechercher. Et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Un autre text box pour le code. Donc, je peux faire comme ça. Pour faire vite. Et là, je suis en train de chercher avec le code. Donc, le text box, je vais mettre text box recherche. Search. Bien. Forcer le bouton rechercher. Chercher. Et le texte. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, si vous voulez, on ne s'intéresse pas au select. On va s'attaquer directement à l'ajout. Donc, pour ajouter, quelles sont les étapes qu'il faut faire? Ok, non. Pour faire l'insertion. Donc, je vais écrire la requête d'insertion dans un objet commande. L'objet commande, il a besoin de quoi? D'un objet connexion. Et je dois exécuter ma commande. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, où est-ce que je vais déclarer mes objets, connexion et commande? Dans le programme. Dans la classe programme, très bien. Donc, j'ai la classe programme. On va dire using. m.data.sql client. Voilà, point virgule. Très bien. Venez, je déclare public static SQL cnx égale new SQL connexion. Et j'aurai besoin d'un objet commande statique SQL
SQL commande CMT égale à new SQL commande. Alors la connexion, qu'est-ce que je dois lui donner? Je dois lui donner la chaîne de connexion. Oui. Alors, la chaîne de connexion, un petit outil. Donc je refais le travail avec vous, comme ça vous allez le mémoriser. Connexion à une base de données. On a le nom du serveur. Alors, on a le nom du serveur, il n'y a pas mieux d'ouvrir SQL Server. C'est le serveur qui a été mis. Alors, voilà le nom du serveur. Et je choisis ma base de données, c'était ma base. Voilà. Alors, avancer. Ah, il y a la base de données. Ah, il y a la chaîne de connexion. Alors, je teste la connexion. Et que les connexions réussies, et ça fait la mienne. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Arrobas. Je vais faire CTRL V, coller. Voilà. Très bien. Alors, pour la commande, non, la requête, que la requête qui est vide, ou on a l'objet connexion. Parce qu'on a oublié la commande, la requête elle va être exécutée dans cette connexion-là, c'est-à-dire dans ce serveur et dans cette base de données. Donc, ici, on la classe programme. D'abord, je reviens le formulaire. Maintenant, on peut commencer à coder le bouton ajouter. Une petite minute, je reviens. Alors, on reprend. Alors, bouton ajouter. Non, je n'ai pas nommé les boutons. Vous voyez, c'est une mauvaise pratique. Donc, il faut que je renomme mes boutons. Donc, bouton ajouter. Modifier. Et bouton supprimer. Deux boutons rechercher. Très bien. Alors, bouton ajouter, j'ai déjà généré la méthode. Donc, vous voulez dire, je me bouton. Et je reclique maintenant, c'est des boutons ajouter. Donc, une fois que le code, je comprends qu'il s'agit du bouton ajouter. C'est important ça. C'est des bonnes pratiques qu'il faut obligatoirement faire. Alors, très bien. Donc, le bouton ajouter, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer le bouton ajouter. C'est-à-dire, je vais ajouter un client fini dans ma base de données. Vous êtes d'accord? Ouais. Okay. Alors, normalement, lorsqu'on a ajouté un client, alors on dit insert into client 1 values et je donnais des valeurs. Donc, je dois avoir maintenant select from client.
client 1, pardon. Voilà. Alors, les numéros, on dit les numéros. Alors, numéro 101, virgule. Après, qu'est-ce que j'ai? Et la ville, je vais faire Casa. Très bien. Et non, هادشي كنديروه en SQL. Donc, lorsque je vais passer au formulaire, qu'est-ce qui va changer? Les valeurs, je vais les récupérer d'où? Le formulaire. Voilà, donc ce qui va changer, c'est que non, on est au début. Text box, code.text. Heady, text box, non point text. Ou heady, c'est text box, text, tout simplement. D'accord? Oui. Alors, هنا إلا بغينا نديرو داكشي بشوية لينا شنو نجي نقدر ندير string code égal text box code point text point virgule et je déclare واحد string non égal text box non point text وندير string ville égal text box ville point text. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le contenu du formulaire. Je l'ai récupéré dans des variables. D'accord? Oui. Et bien, je peux construire ma requête. Dire string requête égale. Je n'ai ma requête. Il a dit. Entre double quote. Sauf que, qu'est-ce que je dois faire? ما خصنيش نخليها 101 باش خصني نعوضها 101 c'était un exemple خصني نديرو de façon générale 101 خصني نعوضها باش بعد la variable code alors خصني تكون عندي واحد la concaténation de variables alors vous avez le choix يا اما ديروا ديك la concaténation plus d'accord هادي فيها شويه صعيبه خصنا نبقاو نحديو معاها لان هنا ردوا البال شوفوا هنا هنا غندير لكم هذا لو بروميير اكزومبل باش تشوفوا toutes les écritures possibles alors كنديروا كود وعاوتاني خصني نجي لهنا شوفوا ردوا البال هاد دي سامبل كود هادي سامبل كود خصني نخليهم حيت لوتيليزاتور راه كتب لي غير كليان 101 ما غيديرليش سامبل كود معاها فهمتوا يعني خصني ندير لا كونكاتيناسيون ابري لي سامبل كود alors je fais plus وهنا عاوتاني je fais plus وهنا عاوتاني ندير دوبل كود بلس دوبل كود لا بلس رابع دوبل كود فوالا هنا لا انا جو مسمي هي هاديك نمسح كازا فوالا دونك هنا غادي ندير فيل وهنا غادي ندير نو فوالا دونك هنا هاد لا كونكاتيناسيون كيف حسيتو فيها سامبل كود دوبل كود بلس دوبل كود سامبل كود كتدوبر شي شويه ياك وي نو alors غنديرو string requête 2 égal وهنا غادي ندير string point format غندير contrôle v وهنا غادي نجي نمسح ديريكتومون 101 وندير لي زاكولات 0 ونمسح كليون 1 ونرد البال نخلي لي سامبل كود ندير 1 ندير سامبل كود وندير 2 وهنا غندير فيرغول نكتب كود نو l'ordre bien sûr il faut respecter l'ordre شكون اللي جاتكم بلو ليزيبل الاولى ولا الثانيه الثانيه اوكي plusieurs façons de faire chacun utilise la méthode qui lui intéresse لاحظتوا واحد القضيه شنو درت كتبت لا روكيت هنا ودرت لها كوبي كولي وعاد جي موديفي لي فالور علاش حيت فاش تيكون انت ما كنديرش سامبل كود فاش تيكون تكست كندير سامبل كود لو ريسك ديرور كيكون كبير الا جيتو كتبت لا روكيت هكا بيدي ما باغ اكسبيريونس داكور طلعت لي نيت مع التمرين الاول غير في سيليكت
ماشي في السيلكت حيت كانت عندنا في السيلكت غير في سيلكت كونيتي باش كيكون insert ولا يكون شي update زعما فريمون سي ترو لور دونك سي بوركوا جو بروبوز ديما ندير لا روكيت ديالي هنا اكزيكوتي ونعرف بلي هادشي عندي مقاد عاد ابري جو في لا موديفيكاسيون دونك فوالا دونك احنا صوبنا لا روكيت ديالنا دونك انا غنديرو سي سوليوشن يا اما الاولى يا اما الثانيه انا كتبتهم لكم بجوج ensuite qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ندير لا روكيت شنو خصني ندير لا روكيت جو دوا l'exécuter donc غادي ندير programme point commande point commande texte égal à quoi égal à requête ou la requête de بحال بحال وشنو خصني ندير لهاد لا commande je dois دابا يلاه في لا commande كتبت لا requête شنو خصني ندير لا commande je dois exécuter pour l'exécuter شنو خصني c'est quelle méthode je vais faire عقلتو في لي execute not query فوالا كنا شفنا 3 ميثود شفنا execute reader إلا كانت عندي une requête de sélection qui me retourne plusieurs valeurs شفنا execute scalar lorsque la requête de sélection me retourne plusieurs valeurs execute non query lorsque j'ai un retour بحال هاد لو كا هنا عندي insert عنديش un retour donc غندير execute non query وين عندي واحد الحاجة خص نسيناها شكون اللي يقول لي شنو هي avant d'exécuter la requête qu'est-ce qu'il faut faire il faut ouvrir la connexion. Oui ou non? Donc je dois faire programme.connexion.open. Open. Et à la fin, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas oublier de fermer la connexion. Connexion.close. Voilà. وهنا puisque je vais rien voir. الأحسن ندير un message box.show حيت l'utilisateur خصو يعرف بلي راه داكشي داز مزيان حيت هادشي كلو يا اوكان روتور شي لو كليون اسكو زافي كومبري الكليون ما كيبان له حتى حاجه باش يعرف داكشي داز مزيان ولا لا دونك انا نقول ليه insertion réussie voilà. Alors là on peut exécuter. Voilà. Alors là, tout simplement, je dois faire mes insertions. Alors, on dit 200, client 200, casa, ajouter, insertion réussie. Alors, Anna, comment je peux être sûre que le client a été inséré dans la base de données? recherche عليه Voilà, نجي لهنا وندير select ونشوف. هاو شفتو زاد. Donc très bien, donc le code ديالنا مزيان. D'accord? C'est clair? Ouais. Alors modifier, donc si je veux modifier le client هذه نقول ليه سميتو محمد راه ماشي كليون دو سميتو محمد donc ça je ندير ajouter c'est ندير modifier parce que j'ai quelque chose modifié d'abord rien ne se passe. Alors modifier شنو كدير ليا modifier qu'est-ce que je dois récupérer? La même chose. Je dois récupérer le code et la ville ياك صافي. هي شنو خصو يطرا نورمالمون la modification c'est la clé primaire ما نبدلهاش به. Je suis en train de modifier le client dans le code sera inchangeable. D'accord? شنو هي la requête حنا نديرو imaginez je suis en fait le client là je veux le modifier. L'utilisateur qu'est-ce qu'il peut modifier بعدا هو السؤال في l'interface ديالو qu'est-ce qu'il peut modifier? non enlevé. Voilà. شتي هنا فاش غادي ندير واحد 300 سي 300 bravo ajouter دابا شنو درت je l'ai ajouté normalement si je veux modifier انا ما خصوش ما عنديش الحق نورمالمون موديفي بحال دابا ندير 400 نجي ندير موديفي تطلع ليا ايرور علاش حيت لا موديفيكاسيون جو موديفي كيك شوز كي اكزيست ديجا
qui existe déjà à travers son code. Le code SUCON, il existe, donc je ne le modifie pas. Mais qu'est-ce que je peux modifier pour ce code 300? Je peux modifier son nom et sa ville. D'accord? يقدر يكونوا بجوج، يقدر يكون غير لو نو، يقدر يكون غير لا فيل. حنا بيسكو ما عارفين حتى واحد فيهم، خصنا نديرو اون requête générale. اوكي؟ الوغ لا requête اللي غادي نكتبو شنو هي؟ نكتبو لا requête هنا. دونك غادي ندير update client 1 set quoi؟ set non c. عندي في لا باز دوني. داكشي باش ملي كنكون هنايا بعدا كنشوف قدامي، كنحل حدايا لا طاب وكنشوف لي نون دي كولون. دونك سيت نون سي ايكال ا كوا؟ خصني ندير اونتر سامبل كود نوفو نون متفقين فيرغول فيل كليون خصني واحد تي فيل كليون ايكال نوفيل فيل متفقين. شنو خصني نزيد؟ شوفوا لي يقولي شنو خصني نزيد في لا روكيت. Where, très bien. Where num c égale à quoi? 400. Égale à code. Égale à Nouveau code. Donc on va نهز هاد اللي عاوتاني وندير له bien. غنجي نموديفي وغندير عاوتاني string requête égale string.format arrobas et je colle. Alors je crois avec arrobas je peux retourner à la ligne. Maintenant qu'est-ce que je dois modifier? Point virgule. Donc شنو غنتبدل؟ غنبدل de nouveau non ياك متفقين معايا. دونك هادي غنجي ندير ليها 0. وغنجي نوفيل فيل بالضبط وسط لي سامبل كود ونجي ندير 1 وسط 300 وندير 2. وشنو غندير هنا فيرغول. شنو هي 0 هي لو نون. نقدر نقلبها للترتيب فيل اي كود. هادي فاريابل اللي هزيت قبيله من الفورمولير. صافي انا صوبت لا روكيت. qu'est-ce que je vais faire après؟ هنا لا روكيت كانت هي insert. هنا لا روكيت ديالي شنو هي هادي. donc qu'est-ce que je vais faire après؟ c'est exactement la même chose. Oui. Je vais ouvrir la connexion, passer la commande en requête, exécuter, fermer. On va dire modification. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, on va dire 300. Alors, le client 300 déjà caillé. On se met. On va dire les modifier. Modification réussie. باش نتأكد نجي لهنا ونعاود نافيشي 300. تبدل. نشوفو شي واحد نديرو 44 سميتو السائل 44 كازا. نبدلوه ندير 44 لو نون سميتو هنا السائل 44. شفتوه؟ نديرو ليه هادي سميتها رشيدة. فين ديو هاد السيدة؟ modifier. Ok. Alors, on réexécute. ونشوفو 44 فين مشات. ها هي ولات رشيدة مشات لمراكش. اوكي. دونك شفتو لابليكاسيون كتولي كتخدم بالانترفاس بس كلشي مخبع. دونك سي كوم سي اون اي en train d'exécuter effectivement cette requête là. Ok. Oui. C'est clair pour tout le monde. Oui. دونك بحال في الاول كنا باك اند. شنو هي باك اند؟ كنا حنا اللي كنا كنعرفوا السيرفر. بعدا تعلمنا اول حاجه نكتبوا هاد لي روكيت هادو ياك. حنا عرفنا نهضروا مع السيرفر. دابا كندوزو لون كوش سوبيريور. دابا حنا كنصوبوا l'interface pour qu'un utilisateur simple qui ne connaît rien en informatique puisse manipuler notre base de données à travers notre interface. C'est ça. فهمتوا واش كنديروا دابا؟ كنديروا واحد لاكوش من الفوق اللي هي د الانترفاس باش نخليو لوتيليزاتور ماشي نقولوا ليه واجي تعلم تكتب الابديت. ما يمكنش.
غير يكتب السمية ويدير modifier وصافي. Il ne doit pas apprendre l'informatique pour manipuler la base de données. D'accord? Alors, supprimer, c'est exactement aussi la même chose. Sauf que la suppression, j'ai oublié, non? Suppression, je ne. C'est quoi la requête? Delete. Delete. Lion Le 1. nom de table. J'aime le where. Where. كندير الكونديس. شنو هي la condition pour la suppression? Le numéro. كود numéro Voilà. Donc, elle dit c'est une requête qui est très simple. Alors, je n'ai le code. D'accord? Donc, string code égale à textbox code.text ou string requête égale à string.format arrobas. Voilà. Point virgule. Ou head 300, je vais la remplacer par 0, virgule, code. Très bien. Voilà, je vais copier-coller. تلاحظوا والو هاد copier-coller جاتكم كي جاتكم هاد copier-coller. نعم بتعاود نديرها في شي فونكسيون ولا شي حاجه فوالا الله يرضيك دايما انا سي اكسبري جو في سا هادشي خصكم تبداو تحسوا به فوق ما تلقاو راسكم كديروا ان كود كي سو ريبيت et vous faites copier-coller من شي بلاصه لو ميم كود يعني الطريقه باش كنكتبوا الكود ديالنا ماشي هي هذيك دابا شوف ملي كتجي كتحل هاد لاباج هاد لا فوي دو كود كتقول وا عامر alors que réellement c'est le même code qui se répète. Vous êtes d'accord? Oui. Donc il faut normalement un bon développeur il doit pas faire ça. شنو غادي ندير خصني ندير لا فاكتوريزاسيون دو كود. شنو هي لا فاكتوريزاسيون؟ يمشي ندير اون فونكسيون ونفكر شنو هي لي بارامتر دونطري وشنو هو بارامتر دو سورتي ونعيط لا ميم فونكسيون في لي 3 في هاد لي 3 ميثود هادو باش ملي كنجي كنشوف كنلقى كنفهم بلي راه il s'agit de la même chose. Ça va faciliter après la vie لا بغيت ندير الموديفيكاسيون من بعد اكسيتيرا. دونك ديما عقلوا على هاد القضيه فوق ما ديروا كوبي كولي copier-coller في البروغرام راه هي une factorisation راه هي une fonction. متفقين؟ وي. alors ندير 300 ندير supprimer delete réussi accept delete ماشي مشكل. alors نشوفوا هنا واش ما بقاش le client 300 je vais exécuter et voilà le client 300 a disparu. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, là, ce qui reste à faire maintenant, on va factoriser le code. Mais pour la factorisation du code, je préfère la laisser pour le TP. حنا غادي نديرو غنحاول لكم ديروا en fait le TP الاول غادي نخليوه formulaire 1 وغادي نحاولوا نديروا un deuxième formulaire اللي تا هو فيه ajouter modifier supprimer mais avec la factorisation du code. Est-ce que c'est clair? ماشي بقى عندكم Oui. Voilà, donc غادي تبقى لنا rechercher en fait c'est quoi? نفكروا بعدا بعقل شنو كنديروا بهاد rechercher شنو كدير هاد rechercher كنكتب واحد الكود هنا كندير rechercher et qu'est-ce que je fais? تافيشي في لي فورمولير ديال الكود Vraiment? Et j'affiche ces informations ici. Donc là c'est quelle opération? C'est quelle requête? Donc la requête que je fais select, très bien. Donc c'est select all from client 1 where عندي une condition de where
num c num c égale à quoi? 200 égale à quelque chose. Yak. Donc c'est la requête que je vais exécuter à Vous voyez? Le formulaire, j'ai besoin de récupérer quoi? Le code, le textbook Le code. search. Vous voyez? Donc on va dire code recherche. C'est une string. Textbox search.text. Pour ma requête, string requête égale string.format. Et j'accepte ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Modifier quoi? 200. Yek, to pay me. Donc, 200. Virgule. وشنو غير خصني ندير؟ عاود نديرو كوبي كولي داكشي اللي الفوق. ايه كولي، ولكن هنا غادي نلقاو واحد لا ديفيرونس. شنو هي؟ ما خصناش ندير ديك الاكزيكيوتي ديال نون فوالا. الوغ هنا ما خصنيش ندير اكزيكيوت نون كويري. شنو خصني ندير؟ execute read. Très bien. علاش؟ حيت لو كليون نورمال جو في récupérer هاد select all. ترجع لي عاوتاني le code, le nom et la ville. Donc هنا on est obligé de déclarer واحد SQL data. Alors إلا بغيت نديكلاري SQL data reader خصني ضروري نجي الفوق وندير using system.data.sql client. اوكي. وهنا شنو غادي ندير؟ je vais faire SQL data reader dr égale programme.commande.execute reader. Voilà. J'ai ouvert la connexion. حليت la connexion. عطيتها la requête ديالي بحال قبيله. Là, ce qui a changé, c'est que ما درتش no query, mais plutôt j'ai fait execute reader. D'abord, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bon, on a exécuté la commande. Le résultat, il est dans le data reader. Déjà, on met le data reader. Ben, elle dit, avant de fermer la connexion, le data reader, c'est-à-dire dr.close. Mais avant de le fermer, je dois récupérer les informations maintenant. Les informations, je vais les récupérer. Il y a deux solutions. Il y a directement le data reader. Où est-ce qu'on va afficher? من dr فين غادي نمشي؟ خصني نافيشي l'utilisateur فين؟ هنايا. دابا ها حنا خدينا من هنا l'utilisateur شنو عطاني لو كود ياك. il a cliqué sur rechercher. Parce qu'il a cliqué sur rechercher, on a récupéré le code. On a récupéré le code à chercher. Et là, on prépare la requête à exécuter sur la base de données. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exécuté la requête. Alors, j'ai exécuté la requête. D'accord? Alors, une fois que j'exécute ma requête, exécuter la requête ou récupérer la réponse dans le data reader. Alors, on a récupéré le résultat data reader. دابا فين ندير؟ حنا غادي نرجعو من لو إلا رجعنا لهاد لو شيما غادي نرجعكم ليه. هانتوما هادي
هنا صيفط لنا الكود à chercher. Serveur d'application وجد la requête. صيفط الباز دوني. Il est exécuté وفي le retour دابا حنا هنا شنو عندي هنا؟ عندي ان داتا ريدر. شنو باقي خصني ندير؟ من لو داتا ريدر افيشي في لو افيشي فين؟ نديرو في contenu الطابلو. du data reader ou le contenu du data reader dans le formulaire. يلا فكروا معايا كيفاش غادي نديروا لهادي. Alors, si vous avez réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire ici? مدام Oui? نقدروا نديرو واحد الداتا تيبل اللي غتاخد بعدا داك لي فالور وعاد باش كل كولون غتافيشا في التكست بوكس. Alors, pardon. Donc, شنو قلنا؟ Donc, من le data reader, je dois afficher où? Dans le formulaire. Donc, comment je vais faire? Alors, tr.read
D'accord, pour passer l'enregistrement suivant. Alors, je vais dire le TR. En fait, le tout c'est textbox. Texte égale à quoi? Donc, c'est l'inverse en fait. On va dire les contrôles du formulaire ou ceux qui vont recevoir l'information de data reader. On va dire textbox code.text égale tr0. Je n'ai tr0. C'est la première colonne de la ligne de le data reader. Vous vous rappelez comment on a récupéré l'information de data reader dans le site? Get value Oui, madame. Point get value هذاك ديري هذاك زيرو. شفنا في المانيبيولاسيون dr.get value 0. Voilà, هي شتو dr.get value 0. Donc, ce n'est pas point. Je dois faire point to string. Voilà. Là, je crois que je dois faire des tr.read pour lire la première valeur. Ça m'arrive la logique. Et c'est le premier élément est donc c'est la même chose. ولا غادي ندير بعدا if dr.read حيت يقدر هو يعطيني ان كود عاوتاني كي نيكزيست با. Vous êtes d'accord avec moi? لا recherche يقدر يعطيني شي كود ما كاينش حيت هو كيقلب. فهمتوني؟ في الكود الا عطاني قلب على شي كود 500 وما عنديش دونك غادي نقول ليه if dr.read زعما الا لقاه il va l'afficher. Sinon شنو نديرو ليه message box point show le code n'existe pas. D'accord, حيت قلنا dr.read c'est un booléen donc il va lire la première ligne, la première ligne وهذاك ما لقاش يعني راه خاوي. Il y a plusieurs façons de vérifier qu'il y a dr.count ou la has. واحد l'attribut has rows. Qu'il y a has rows. Has rows pour savoir est-ce qu'il contient des valeurs ou pas. D'accord? Oui. Donc, on va voir واش tr.read تخدم. Alors, درنا le code. Donc, la même chose pour le nom. Donc, textbox nom.text égale tr.getValue 1.toString ou textbox je l'aurais pas lié ville.text égale dr.getValue1.toString. Voilà. Alors on exécute. On a fermé la connexion. J'ai fermé le data après, donc après l'exploitation des données, donc le data reader le formulaire. Donc cette data reader c'est la connexion. Alors on va tester. Après le client 200. Chercher. Voilà, il y a une modification réussie. Je vais faire c'est Zola. علاش هاد المره ما غنزول هادي حيت كيبان لي الريزولطا هنا. voyez donc باينه دازت بلا ما نزيد نقول ليه recherche réussie راه باينه réussie حيت طلع لي les informations. Par contre lorsque je vais chercher 2000 le code n'existe pas donc هذيك اللي درنا شفتوها. دونك ومنين جاي يدير dr read ما قدرش ما لقى والو رجعت فولس. فاش رجعت فولس قالنا لو كود n'existe pas. متفقين؟ Oui. Donc, il faut dire un n'existe pas. Donc, le premier client lundi est le numéro 10. Donc, on dit 10. On va chercher. Ah, il y a 10. Très bien. Donc, نبقى لنا نزولو غير هاد notification réussie.
فوالا احنا صوبنا نوتخ هاد لو تي بي هذا احنا درناه. دونك درنا توت لي بوتون اجوتي موديفي سوبريمي. بقات لنا كيتي سي application point close tout simplement. Alors هنا logiquement si je veux هنا le problème qui nous reste puisque سميناها كرود ها كريت ها ابديت ها سي ها ابديت او هذه اللي تدي شنو بقات اير ريد درنا حنا لا ريشيرش ولكن comment voir les données de toute la table. كاين le premier moyen اللي درنا la séance اللي فات فاش on a affiché les informations في le data grid view ou là ce qu'on peut faire on peut faire des boutons de navigation. هما les boutons de navigation هما هادو. C'est-à-dire je navigue entre les différents عقلتو كنا شفناهم داك العام مع les listes. On navigue entre les informations d'une table. Donc on dit première, le premier client, dernier, le dernier client, précédent, suivant. Et c'est une façon de naviguer sans afficher les informations dans toute la liste. Il y a des bzaf des clients. C'est question de choix. Comment je veux afficher mes informations tout simplement. D'accord? Oui. Alors, mais avant de passer les boutons de navigation, on doit organiser notre code. Le code fait beaucoup de copier-coller. Beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez créer une méthode. De la méthode il y a la classe programme. La classe programme. Et ça, c'est un formulaire indi. Et formulaire fait ajouter. On a la même méthode. Alors, la méthode statique. Mais en fait, comme tu croches bien. Alors, du coup, je la solution. Donc, regardez. Ajouter. Je ne درنا حلينا la connexion, requête, execute no query, connexion close. Open, requête, execute no query, close. Open, requête, execute no query, close. شنو لاحظتوا؟ C'est exactement la même chose. On est bien à la variable. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change entre les trois méthodes? La requête, très bien. يعني la requête là, c'est un paramètre d'entrée. D'entrée, excellent. Donc c'est un paramètre d'entrée. Vous voyez? Oui. Donc شنو غنجي ندير هنا؟ غنجي ندير هنا واحد statique. عندي un retour à la fin. واش كاين un retour؟ نديرو void. Je suis la méthode exécuter mise à jour. J'ai mise à jour, c'est-à-dire toute opération de mise à jour, insertion, modification, les suppressions. On va là, requête. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? On a des chiffres, on dit les outils copier, on dit les codes. Voilà. Donc هنا نقدر نزول هاد programme point parce que je suis déjà dans la classe programme. ياك؟ هاد la méthode شنو كدير؟ كتاخد هاد la requête qui lui est passée en paramètre. أنا نقصت شي أكل هاديك مسحتها. Alors, elle prend cette requête passée en paramètre, elle ouvre la connexion, elle prend la requête, elle l'exécute et elle ferme la connexion. Très bien. Donc, هادشي كله شنو غادي ندير ليه؟ ندير ليه commentaire. D'accord. وباش غادي نعوضو بسطر واحد اللي هو programme point exécuter
ما درتلهاش public static كيفاش ما طلعت static void. Alors on dit programme point exécuter mise à jour. Je vais la entre parenthèses la requête. C'est plus propre. سنبقى à chaque fois نحل عندك نسى ما نسيتش لا كونيكسيون. attention vous voyez. Alors انا باش ما تخربقوش وديروا هاد لي كومونتير وهاد الشيء. Ce que je vous demande de faire نخليو هاد الانترفاس ديالنا مصايبه هكا. غادي تخليو هاد الفورمولير مصوب هكا بوحدو وغنكريو ان دوزيام فورمولير ياك اللي هو اللي غادي نعاودو فيه لا ميم شوز مي اون فاكتوريزون لو كود. ولا جو في vous inviter de modifier la table. دونك خدمنا دابا لا تابل كليون غادي نخدمو اون دوزيام تابل. الوغ عندنا لا تابل كليون نشوفو لا تابل برودوي مثلا. فهمتوا شنو طلبت منكم دابا ديروا؟ ولكن برودوي فيها فورنيسور غادي ديروا فورنيسور. نديروا شي حاجه ما فيهاش كلي اترونجي. Voilà. C'est la même chose. Numéro non ville. Mais vous allez construire votre application petit à petit. Et généralement, une application, elle va gérer et les clients, et les fournisseurs, et les produire un produit que بشوية. وكل formulaire غادي نخدموه بطريقة. Donc هذا خدمناه بطريقة عادية. Chaque bouton كنحل connexion كنسدها etc. Et vous trouvez le résultat comme il est. D'abord, غادي نديرو projet, ajouter un formulaire. Le formulaire غادي نسميوه شنو قلنا fournisseur. D'accord. وغادي يكون بحالو بحال client. Donc هذا تا هو normalement je vais le renommer. نسميه client. Ok. C'est bon. Donc je vous demande de refaire la même chose que client pour fournisseur. En factorisant le code. Mais fournisseur, vous allez utiliser plutôt la méthode exécuter mise à jour. Ça fait? D'accord. وهنا غادي تبقى لينا واحد لا ميثود اخرى هنايا في لا ريشيرش. الا بغينا نديرو لا فاكتوريزاسيون دو كود لوغس كتكون عندي اكزيكيوت ريدر. واش غادي نخدمو بهاد لا ميثود هادي؟ لا. خصني ندير اون اوتر ميثود. شنو هي لا سيناتور ديالها؟ غادي تكون public static ماشي void. حيت execute reader شنو كترجع ليا؟ SQL data reader ياك. ولكن حنا الداتا ريدر سي ان اوبجي ادو دوت نت. حنا الا بغينا نفرقوا الكود ديالنا ما بغينا ما يبقاش عندي تو سكي ادو دوت نت نجريه هنا. يعني تو لي زوبجي ديال اس كيو ال كليون كونيكسيون كومون يبقاو عندي في هاد لا كلاس. دونك شنو ندير؟ من الاحسن ندير داتا تيبل. ما طلعتش داتا تيبل دونك عقلوا عليها. هادي اللي ما طلعت لكمش لوجي داتا تيبل خصكم ديروا يوزين بوين داتا. دونك غادي نشارجيو الداتا ريدر ديالنا في داتا تيبل. وهنا في لو فورمولير هنا ديالي غادي نخدم غير بلو داتا تيبل ما نخدمش بلو داتا ريدر. حيت الا حليت لو داتا ريدر غادي خصني نسدو حتى هو اكسيتيرا. ça va nous perturber. غادي ديرو public static data table exécuter. شنو نسميوها exécuter quoi string requête. Et je vous laisse écrire le code cette fois-ci. تساوي فيه open requête. غير هنا اش غادي يكون عندكم execute reader. execute reader غادي تحطوها في واحد الداتا ريدر وداك الداتا ريدر غتحطوه وسط واحد الداتا تيبل وتسدو الداتا ريدر وتسدو الكونيكسيون وترجعوا الداتا تيبل. اوكي.
دونك غادي نديرو data table dt égale à new data table et vous allez écrire votre code ici et à la fin on va voir avec return data return dt pardon. Donc là, ce qu'on est en train de faire en fait, on est en train de séparer le code. هنا إلا جيتو تلاحظوا le code ديالنا مرون. Je manipule les objets connexion, je manipule les objets du formulaire. كل شيء محطوط في مرونة القضية. Je sais pas واش فايتين سامعين بالاركيتكتور MVC model view controller. C'est une architecture كتعزل لك الكود كتقول لك فين هو كونترولور فين هي لا فيو فين هو لو موديل هذيك بوحدها مي سا سابروش ان بو حنا لو بوت ديالنا هو شنو نديرو هو نصاوبوا واحد لا كلاس هاد لا كلاس بروغرام هي اللي كتجيري ليا لا دوت نت اي حاجه عندها علاقه مع لا دوت نت كنلقاها هنا والفورمولير هاد الفورمولير كيبقى كيتعامل غير مع كيبقى كيعيط لهاديك لا كلاس كيقول لي انا جو فو اكزيكوتي هادي وصافي كيعيط ليها بلا ما يدخل في لي زوبجي ديال لا دوت نت. Bon, vous allez voir, Inch'Allah, c'est plus clair lorsque vous allez faire le formulaire. Donc, vous savez ce qu'il faut faire maintenant? Oui. Donc, vous allez faire le formulaire fournisseur qui ressemble exactement au formulaire client, sauf que vous allez utiliser les deux méthodes, exécuter mise à jour, exécuter select, que je vous laisse terminer. Voilà. Yallah, bon courage, on se retrouve après pour corriger. Madame, Oui, tu as une question? Dis-moi. non, عارفك تقدري تباسي هذيك لاباز دوني ديال الماكازان حيت ما نعم؟ لاباز دوني ديال الماكازان عارفك تقدري تباسيها ما عنديش سمعتش لا لاباز دو دوني ديال الماكازان مالو ما عنديش فعافاك تقدري تباسيها ليا لا باز دو لي ماغازان شنو صيفط لك فيها لو سكريبت نو مدام بغيت زعما داك لي طابلو ديجا مكريين زعما لو سكريبت خصني نقلب على لو سكريبت نشوف واش عندي ما انا جو في شيرشي داكوغ d'autres questions نو